पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर के बाद पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में भी सीज फायर की सरगोशियां हो रही हैं। एक बार फिर यह मौजूद ज़ेर बहस है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होने जा रहा है। गो के इस मुतालिक हुकूमत का मौक़िफ़ तो बज़ाहिर वाज़ेह और यकसू है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी असम्बली के फ्लोर पर तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात करने की पेशकश कर चुके हैं। ताहम इसके जवाब में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और पॉलिसी गैर वाज़ेह दिख रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात चाहती भी है और साथ ही इन मुज़ाकरात को मशरूत भी कर रही है, जिसके बकौल हुकूमत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है। इसलिए पार्टी तहरीक की भी तैयारी कर रही है। आज इस मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक के बाद एक रहनुमा सामने आया, जिसने मुज़ाकरात का इनकार किया, ना इकरार। जब इंडिया के साथ सीज फायर हुआ, अब सियासी भी सीज फायर होना चाहिए। सियासी मसाइल जो है उसमें भी नरमी आनी चाहिए। कहीं भी बातचीत नहीं है, न बैक डोर न फ्रंट डोर, कोई भी बातचीत नहीं है। बट वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द असम्बली पे कहा था और मैंने कहा था खान साहब से पूछूंगा, फिर पार्टी से मशवरा करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि खान साहब कभी भी कोई डील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात में नहीं बैठते या नहीं बैठना चाहते तो ये बात बिल्कुल गलत है। मगर मुज़ाकरात किस लिए? मुज़ाकरात में हम बिलीव करते हैं, पर जिस किस्म के मुज़ाकरात के हवाले से अखबारें रिपोर्ट कर रही हैं या लोग अपने तवज़िये दे रहे हैं, ना हम ऐसे मुज़ाकरात में बिलीव करते हैं और ना हम इस तरफ कराते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि फासले कम हो, हम चाहते हैं कि यहाँ पर अमन आए। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है हुकूमत से लड़ने का। हुकूमत अपने रवैयों से साबित करे कि आप वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर वो एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम दो कदम आगे बढ़ेंगे। मुज़ाकरात अगर कामयाब हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम एहतजाज के लिए तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों जुनैद अकबर से मुतालिक ये खबर भी सामने आई थी कि इमरान खान ने उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के ओहदे से इस्तीफा देने और मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का टास्क दे दिया है। इस मुतालिक अब यह इतला भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलाने का बाज़ाब्ता फैसला कर लिया है और मरकजी क़यादत को इसका ऐलान करने का भी कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बानी की रिहाई के लिए एक बार फिर दोबारा तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है कि मरकजी क़यादत और सियासी कमेटी की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ दोबारा तहरीक शुरू करने के हवाले से लाए अमल का ऐलान करेगी। इस मुतालिक पेशावर में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास हुआ, जहां एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में शरीक अरकान का कहना था कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अब पुरजोर तहरीक चलाने का वक्त आ गया है। इसलिए मरकजी क़यादत फौरी तौर पर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान करे। एक तरफ तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए हसीनें चढ़ा रही है, तो अंदर खाने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए भी पर तोड़ रही है। और इस मुतालिक ये तासुर दिया जा रहा है कि कहीं भी किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस मुतालिक गुज़श्ता रोज़ सामने आने वाली खबर में इंकशाफ हुआ कि इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को हुकूमत से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि उन मुज़ाकरात से मुतालिक बानी पीटीआई की यह शर्त है कि बातचीत को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा जाए ताकि संजीदा नताइज हासिल हो सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक माजी में बातचीत की कोशिशें मीडिया और अवामी दबाव की वजह से नाकाम हो चुकी हैं। इसलिए इस बार खामोशी के साथ एक बावकार सियासी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। बाद ज़राए का यह भी कहना है कि बानी पीटीआई चाहते हैं कि इस अमल को एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो, बल्कि वो खुद भी एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात पर आमादा हैं ताकि मुज़ाकरात के माहौल को मुमकिन हद तक नतीजा खेज बनाया जा सके। यह वो सूरत हाल है जो एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौके पर पॉलिसी में इबहाम की अक्कासी कर रही है, जब हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए रजामंद भी नजर आ रही है और साथ ही हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की धमकियां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी जा रही है। इस दोहरी पॉलिसी को देखते हुए हुकूमत और रियासत तहरीक इंसाफ को कैसे और क्यों संजीदा लेगी, इस मुतालिक मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताइएगा कि क्या पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? एक कन्फ्यूजन नजर आ रही है बैरिस्टर गौहर की जानिब से। उनके ज़राए तो ये बताते हैं कि कोई मुज़ाकरात हुकूमत और तहरीक इंसाफ के फिर होने जा रहे हैं, जबकि अलीमा खान कह रही है कि ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्या पॉलिसी है सर? कोई होने जा रहा है सियासी सीज फायर भी पाकिस्तान के अंदर? थैंक यू समर, गुड टू बी बैक इन योर प्रोग्राम। देखिए, दो चीजों में जरा थोड़ी सी तमीज कर लेते हैं हम। मुज़ाकरात और डील। मुज़ाकरात के बारे में पार्टी की पोजीशन हमेशा से बिल्कुल क्लियर रही है। हम मुज़ाकरात के हामी थे, हैं और रहेंगे। हम मुज़ाकरात चाहते थे, चाहते हैं और चाहते रहेंगे। लेकिन ये मुज़ाकरात जो है ये किसी डील के लिए नहीं हो रहे। खान साहब बारहा कह चुके हुए कि मैं किसी डील के तहत जेल से बाहर नहीं आऊंगा। मैं जेल से उसी वक्त बाहर आऊंगा जबकि अदालतें जो है वो मुझे बाइज्जत बरी करेंगी। तो मुज़ाकरात के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुज़ाकरात के हम हामी हैं, मुज़ाकरात के हम ख्वाहिशमंद हैं और मुज़ाकरात इंशाअल्लाह ताला होंगे।
اور لیکن ڈیل کے لیے نہیں, آئین اور قانون کی حکومت نافذ کرنے کے لیے, آئین اور قانون کی پاسداری جو ہے اس کو انشور کرنے کے لیے یہ مذاکرات. پہلے تو آپ کی ایک رائے رہی ہے نا کہ مذاکرات ہمارے جو ہیں وہ ادارے کے ساتھ ہی ہونے چاہیے, تو اب آپ حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہیں کیا؟ حکومت کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, دینے کو کچھ نہیں ہے. مذاکرات جب بھی ہوں گے وہ ان کے پاس ساتھ ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس کچھ دینے کو ہے, جو خود کسی کی وہ کیا کہنا چاہیے جو کشکول ہاتھ میں لیے, جو اپنی 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 جو حکومت ہے اس کو دوام دینے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے, وہ ہمیں کیا دیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ ایک فیس بن جائے ان مذاکرات کا, ہو سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے. مذاکرات جب بھی ہوں گے لیکن یہ آفر تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے دی گئی تھی پارلیمنٹ کے اندر, اور اس سے پہلے بھی جو ہمارے جو ہے مقتدرہ کی جانب سے بڑا واضح کیا جا چکا ہے کہ مذاکرات اگر ہوں گے اپوزیشن کے تو پھر وہ صرف سیاسی لوگوں سے ہوں گے, بات چیت ہوگی, حکومت وقت سے بات چیت ہوگی, وہ کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. ان کی پالیسی تو بڑی واضح ہے. آپ بھی ہیں یہاں, میں بھی یہاں ہوں, ہم دیکھتے ہیں کس طرف حالات جاتے ہیں. حقائق سے کوئی بالکل روگردانی نہیں کی جا سکتی. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, مذاکرات انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے, اور حکومت وقت کے پاس طاقت نہیں ہے, ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. مذاکرات کے لیے اگر وہ ایک فیس بننا چاہتے ہیں تو وہ ایک اور پاسبلٹی ہے, ایک اور. تو پھر بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ پیغام رساں ہیں, وہ کیا ہیں, وہ خود کنفیوژن کا شکار ہیں, پھر یہ ہے کیا ہے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے سمر صاحب, مجھے نہیں پتا کہ آپ کنفیوژن کہاں دیکھ رہے ہیں. میں نے بڑا کلیئرلی آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ مذاکرات کے ہم حامی ہیں, مذاکرات ہوں گے. اور میں نے بلکہ یہاں تک آپ کے پروگرام میں بھی بسا اوقات میں نے کہا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ناگزیر ہیں, بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وقت پر ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کنکلوسیو بھی ہوں گے. اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. دیکھیے اس وقت کسی کے ٹھیک یا کسی کے غلط ہونے کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے. اس وقت جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ملک اور ریاست کو جو خطرات لاحق ہیں, جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جب انڈیا کی جارحیت سامنے آئی ہے تو ایک یونیزن کے ساتھ پوری قوم جو تھی وہ اکٹھی ہو گئی تھی. ایک اچھی اسپرٹ ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا رول ہے. ہم نے ایک بڑا پازیٹیو رول ادا کیا, ہماری سوشل میڈیا نے ایک بہت پازیٹیو رول ادا کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسپرٹ کنٹینیو کرے, ہم یہ اسپرٹ جو ہے اس کو آگے لے جانا چاہیں گے. اس کے لیے مذاکرات ہی ایک لیکن واحد سر راستہ ہے, اور وہ ہونے حکومتی چاہیے. لوگوں کا یہ گلہ ہے, شکوہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہیں وہاں سے بڑا منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس جنگ کے دوران بھی. کوئی منفی پروپیگنڈا نہیں تھا, اور آپ دیکھیں گے جتنی بھی فگرز آئی ہیں, جتنے بھی ریویوز آئے ہیں, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا رول جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے اور بہت سٹرونگ ہے, وائبرنٹ رول ہے, جو کہ انہوں نے ٹیک آن کیا ہے انڈیا کو, اور ان کے فالس پروپیگنڈا کو ٹیک آن کیا ہے. میرا خیال ہے کہ حقائق سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے, حقائق بیان کر دینے چاہیے. باقی اگر کوئی اکاؤنٹ جو ہے وہ ریاست کے خلاف کام کر رہا ہے تو بھائی وہ ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے, اس کو ہم سپورٹ نہیں کرنا, کرتے تھے, نہ کریں گے. تو باقی اب پاکستان تحریک انصاف کی آئندہ کے بارے سے پالیسی کیا ہے؟ اگر مذاکرات آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتے تو حکومت کے ساتھ بھی آپ نے بات چیت کرنی نہیں ہے, تو تحریک کی باتیں بھی چلنی, کہ ایک اور تحریک شاید تحریک انصاف چلانے کے بارے میں سوچ رہی ہے, تو پھر یہ کب تک چلائیں گے اور کیا اس کے لیے کب تک انتظار کیا جائے گا؟ تحریک شروع ہو جانی چاہیے تھی, پر امن تحریک جو ہے, لیکن وہ یہ انڈین ایگریشن کی وجہ سے اس کو آگے کیا گیا ہے. اب اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اور بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں ملک میں ہو رہی ہیں جن کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکوں گا اس اسٹیج کے اوپر, کیونکہ ہم نے ایک اور بھی فیصلہ کیا ہے. یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ مذاکرات جب بھی ہوں گے, جس کے ساتھ بھی ہوں گے, مذاکرات کو بیک چینل پہ رکھا جائے گا, مذاکرات کو کیمرے کی آنکھ کے سامنے نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتے. جب نتیجہ نکلے گا تو وہ آپ سب کو پتہ بھی چل جائے گا اس کا. تو ہم یہ رسک جو ہے اب دوبارہ لینا نہیں چاہیں گے بالکل. تو مذاکرات کے بارے میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی دو آرا نہیں ہے. پارٹی کے اندر مذاکرات کے حامی ہیں اور مذاکرات کے حامی رہیں گے. یعنی مذاکرات آپ کی حکومت سے ہوں یا اسٹیبلشمنٹ سے ہوں, اسے بالکل ہی خفیہ رکھا جائے گا, اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز کسی قسم کی میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی جائیں گی جب تک آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ جاتے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل یہی ارادہ ہے اور یہی ہمارا پلان ہے. اسی والے سے خبر بھی آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کے والے سے بھی یہ آیا تھا کہ مذاکرات کو خفیہ رکھا جائے گا اور وہ مذاکرات کے حامی ہیں, حکومت کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کی آفر جو ہے اسے ایکسیپٹ کر لیا. تو یہی تو خبر تھی سر ساری, جس کی آپ تقریباً تصدیق کر رہے ہیں. تھی وہ انصار عباسی کی سٹوری تھی. وہ آپ کو پتا ہے کہ سٹوری کہاں سے آتی ہے, تو وہ ہم لوگوں نے اس کو جہاں سے بھی آئی سارے خبر تو تھی.
हमने उसको रिप्यूडिएट कर दिया था. आपने पढ़ी होगी मेरा ख्याल, अगर उनकी खबर पढ़ी है तो फिर हमारी जो डिनायल थी वो भी पढ़ लेनी थी. भेज दूं आपको, अभी भेज देता हूँ. जी बिल्कुल देखा सर, आपका डिनाइल भी हमने देखा, लेकिन ज़ाहिर बात तो तकरीबन वहाँ भी वही थी कि मुज़ाकरात को खुफिया रखा जाएगा, मीडिया की आंख से जो है ये दूर रखा जाएगा, कैमरे की आंख से. तो बात तो आप भी वही कर रहे हैं. तो इसमें क्या वजह है? आपको लास्ट टाइम जो हुए थे मुज़ाकरात, उसमें आप कह रहे हैं कि उससे पब्लिक कर देना ही उन मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह थी, या क्या थी फिर, जब आप इस मरतबा से नाकामी की बहुत सारी वजूहात थी जी. और भी एक तो ये है कि जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे उनके पास कोई पावर ही नहीं थी मुज़ाकरात करने की. उनके पास ये 5-7 दिन तक उन्होंने हमें इंतजार करवाया था जी कि वो हमारी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात करा देंगे खान साहब के साथ. वो नहीं करा सकेंगे. आखिर में उन्होंने हैंड्स अप कर दिए थे कि ये हमसे नहीं होता. तो ये इतने जो खुद तलाशी है लोगों की सपोर्ट के, वो क्या लोगों को सपोर्ट करेंगे, क्या देंगे? तो जो भी होंगे मुज़ाकरात जैसे भी होंगे, उसको हम डेफिनेटली मीडिया के साथ शेयर नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक कि वो कोई नतीजा केस जो है वो साबित नहीं होते. सही है. ये फैसला है. बहुत शुक्रिया.